Bon, Bah vas-y, je te laisse. qu'est-ce qui se passe là encore? Is there any Ah oui, il y a l'autre. You Ah, il y a must Voss et hear me, Raphaël. devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael. J'avais oublié For qu'il the était si sake beau. of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Il nous donne des ordres comme ça. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. Ouais. Qui a été hypnose là? J'en sais rien. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Mhm. Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. Huh. What's the catch? I brought you here because I'm true to my word, and I can make all of this tadpole business go away, which means you and your lovely friends can remain blessedly free of tentacles. Let us speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still On n'est on pas the les moitiés road des to cons, hein. ruin. On est des cons entiers, on a Road réussi. leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. In a manner of speaking. But it's the one inside the prison that you need, not the Illithid, the Gith. I can give you the means to break him free. Ah, grande question. Libère ou on libère pas alors? The Orphic Hammer. An Mais artifact si on le capable libère, of normalement, shattering the on perd chains le that contrôle hold de la Prince larve et on se Orpheus transforme, non? is held securely in Après my l'autre, house oui. of hope, even now. Good and truth rarely go hand in hand, but in this case, they are happy bedfellows, and we can be too. I swear to you, I have the solution to your problem. Isn't it just? And it's even more convenient that you can give me exactly what I want in return. There it is. Of course. Qu'est-ce qu'il veut? Power. You free Orpheus, and in doing so save the city, the Sword Coast, perhaps the whole world, and your own precious skin too. And
give me the crown that dominates the elder Ah. brain. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the Empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition. He forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Carsus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one. Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Bon, c'est bien beau tout ça. Ils me font chier à tous me demander d'avoir la couronne et le bazar. Ouais. Et je voudrais pas me le mettre à dos parce qu'il va nous casser la gueule. Je vais prendre la couronne et je l'utiliserai moi-même. Voilà ça. Ou la 3. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pourrez utiliser la couronne? Ouais, la 3. I am no mortal, and I do not fail. Pardon, vous voulez pas t'énerver. Ouf. Alors, là, tu prends tes responsabilités hein, si tu fais le 1. c'est vrai. Bah, fais-le 1 si The tu veux. archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. Ah, ça va, il l'a bien pris là. So much power Ouais. and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged, but only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Allez, est-ce que je suis joueur? It does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the elder brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head.
Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. You'll have to deliver the crown of Carsus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the Hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Non, là, vous me faites chier. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world. And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. What? You can't be serious. Right here, you'll find everything is in order. The moment I have your signature, you will have the means to free Orpheus. Mais je veux pas signer. The hammer. Bah, c'est toi qui as You dit j'accepte guarantee le the marché crown là. will be mine Non. once the brain is defeated, and I swear that I will Moi never que j'ai pas use the cliqué, je lui ai dit crown plutôt détruire la couronne que qu'elle soit remise aux mains d'une mauvaise personne ou. Ouais, bah t'as dit ça et après il y a de nouveau eu des choix et t'as dit. Hors des questions, je m'en vais. Allez hop. But time Mais je crois que j'ai cru voir sur ton live que toi t'avais juste continué. Je sais pas Ouais, pourquoi t'avais. moi j'avais que continué. I'll be here, waiting. Right Et j'avais eu ce bug une fois aussi. Je crois que c'était sur un truc à moi et toi t'avais vu les vrais choix. Enfin. Oh, Ah bah Gaël on qui parlait. s'est fait foutre dehors. Perso, je voulais. Ah, ça y est, oh la vache. Their book collection is the envy of the Sword Coast. I'm certain the truth lurks somewhere on their shelves. Par contre, t'es toujours vraiment pas beau quoi. The Ouais, only ça. kind I have. Ça t'a pas réussi quand même, la petite bête. Is unparalleled. Nethery sex are hardly commonplace, Je m'en but fous, je peux voler certain partout. they'll have one or C'est two vrai. stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Ok. Bon. C'est que Bon, c'est on qu'on va. traverse. Vous voyez pas qu'on aille revoir Dumbo? I thought I'd lost you. On lui avait déjà parlé, non? Was blocking me from Je sais hearing plus. Ah, on peut parler à Voss. Et d'ailleurs, on a toujours la quête. Attends, j'ai l'empereur là qui vient de s'incruster dans mes pensées. Ouais. Ah. L'homme oui, tentacule. l'empereur, oui, les litiges. Quelque chose m'empêchait d'entendre tes pensées, Raphaël. Raphael. Well, thank you for your honesty. Of course, I should have known the devil would come sniffing. The stench of impending chaos is irresistible to them. And what did he want with you? Giving a devil what he wants sounds like a brilliant idea. And what did he offer you in return for bringing it to him? Tell me, you turned him down. Good. I am glad. But be careful. The devil is like a cockroach. No matter what you do to it, it will always come back. I doubt this will be the last time you are approached. I trust that you will continue to remember who is really on your side. Without my protection, you cannot defeat the Elder Brain. You cannot even get close to it, no matter what the devil whispers in your ear. Non, ils veulent tous être mon ami. Bon alors, t'es passé où toi? Dumbo.
Attends. Parler à Voss. Ah oui, il y avait Voss là qui voulait nous revoir. Ouais, Je suis juste à côté. j'arrive. Ah, il est en train de dire qu'il voudrait te tuer. Tell me you took the Je lui dis devil's que je suis seal. d'accord. Tell me you will free Gith's heir. T'es un menteur. Il t'a dit qu'il aimerait que t'aies accepté le marché du diable. Ouais. Qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Est-ce que je le trompe? Ah. Ah, sinon la 4, hein. Skaketh. Orpheus will be free. There is no cost too high to unshackle my people. No more than Vlaakith will sow in Tunarath and beyond. No more than the Gate will sow across every plain. There is Voilà, il nothing est I won't énervé. do. Nothing I won't give to Oui, free il va se calmer Orpheus tout from de the suite, prison. hein. The marks I bear are proof enough of that. But you are the one who carries the astral prism. You are the one who must free the prince. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Gate. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Ils sont tous gentils, mais bon, ils commencent à me casser les couilles, hein. A devil of Raphael's stature does not simply make camp on the shores of the Styx. He will have made a sanctuary for himself, a lavish one too, one that caters to his many vices. He must keep the Orphic hammer there. Every house has an entrance, Istik, even those in the Hells. You must find it. Ouais. The Prince of the Ouais, Comet l'entrée des hates the enfers. Githyanki liberation Oh, more than he ça. abhors Gaich. He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. You are wasting your time and mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Ok, bon. Il devait être dit, a été dit. Enjoy the fiddling. Throw a few coins our way and let us play on. Je te suis. Oh, elle a pris un niveau. Ah oui, il nous reste 355 pour monter. Still alive. So that's progress. Should mind my step. J'irai au bout, mais il y a un pont levé qui est élevé, donc je sais pas si Et surtout les grosses saloperies, là. Puis on a pas... il y a Et on a 3 plein de gardes quêtes. en acier. On a plein de quêtes en plus derrière nous. Pressé C'était avec le refusé. diable. Le truc du pigeon, on trouvait pas. C'était quoi ça? Apporter l'esprit de la muette à Shira. Ouais, Et bon. l'amulette, tu la retrouvais plus. Ok, Tu sais c'était quelle amulette? bien sûr. Tu sais c'était l'amulette qui te faisait rire là, qui te donnait des compétences mais qui te faisait rire des fois. Bien sûr. Que t'avais looté dans la... Ouais. Le problème, c'est pas de savoir laquelle c'est de savoir où est-ce qu'elle est partie. Alors, Non mais c'est pas grave. pas grave. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller les De toute tuer? façon elle est soit dans ton coffre. Greetings, citizen. Je vais voir si on peut. Ah, c'est fermé pour la journée. J'ai j'ai une discussion, une persuasion. Elle est à 30. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed for the De toute façon day. j'ai plus le choix que d'essayer maintenant. On n'avait pas un laissez-passer, on n'avait pas un truc comme ça? Putain j'ai fait 22, mais de toute façon je ferais que 20. Chier. Ah 25. Ah oui mais... Bon, hein. Good try, but no. Hein, je vais essayer d'aller la voir Ah, avec mon charisme. Voilà. We must either earn an invitation. il y a Gail qui a gagné un niveau. Quick word. Sorry, chum, can't let you through. Worms Rock's closed. Oh non, mais c'est une blague. Good try, but no.
T'as réussi? Bien sûr. J'ai fait 47 et c'est passé. Alors, en fait, on avait bien une autorisation qui traînait quelque part. Ah, d'accord. Ah oui, effectivement. Ville est baissé. Ça met dans l'ambiance. Je veux une porte, je veux rentrer dedans. I welcome you to Baldur's Gate, my city. On va pas commencer à l'énerver. Of course. My steel watchers are rather adept at keeping the peace, but not entirely suitable for polite conversation. Allow me to formally invite you to my inauguration. Make your way to the ceremonial hall. D'accord. Ah, il y a une TP ici. Ça. Ah, À l'intérieur. Oh, par contre, il y a une sorte de salle au trésor. Au fond. Ah, on est dans un genre de banque en fait. Est-ce qu'on essaye de descendre d'abord? Ah, tu veux? Bah, oui, vas-y. Si on a le droit. Ah. Oh. Petit est en train de pioncer. C'est après. Je te laisse. Je y ai tout seul. Possible d'atteindre la cible. Quoi? Hop là. C'est bon, j'ai la clé. Et la porte de la prison. On continue? Eh bah ouais, vas-y. Et je pense que ça va foutre la merde. Hein. Sûrement rien à foutre ici. Du genre, il y a des gardes. Ah oui, il y a des gardes. Merde, il faut que je bouge. Ah, non, ça a pas l'air de le... Ça a pas l'air de le traumatiser? Non, vraiment pas, hein, parce que j'ai cliqué sur tous les murs, mon perso il a pas bougé, et c'est impossible qu'il l'ait pas vu. Et on leur dit qu'on s'est perdu, hein, qu'on cherche les toilettes. Bonjour. D'accord, merci. Il y a une réserve. Oh. Ah merde, mais je suis content. Ça fait longtemps que j'avais rien volé. On n'a pas un prisonnier à libérer. Bon, je vais parler avec les gardes. Alors franchement, tout le monde s'en fout complètement qu'on soit là. Hein. Ok, non mais c'est... Tout va bien. Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai voulu regarder dans le coffre parce que le mec il était dos à moi. En fait. Ah mais attends, conseillère Floric. Donc elle est enfermée? Oui, c'est pas la meuf qui était dans le truc en que feu là? Si. Bah, on va attendre que l'autre il se barre là. Tu veux pas aller voir là-haut si j'y suis? Attends, vas-y, je bouge, je crois que c'est moi qui surveille. C'est moi qui surveille, vas-y. Hey, casse-toi. Si tu te mets accroupi là, il te verra pas. Ça y est, en train de se barrer. Tout est perdu. Ah, il a une larve dans la tête. Putain. Je sens qu'on va pas se faire des copains là. Mmh. Bon, bah je l'emmène avec moi. Fais gaffe, Voilà.
Putain, mais pourquoi j'ai ce message? Je m'en fous. Bye forever, pal. Ah, ça commence à me saouler ça aussi. Pourquoi il veut... Mais... Elle me casse les couilles à faire des ratés toutes les 30 secondes, elle. Ah merde, ça t'a touché aussi. Désolé. Ah bah, il avait 2-3 clés sur lui. Hop. Bon, je pense que les autres aussi sont énervés, ouais. Oui. C'est ça. Il y avait d'autres personnes dans les cellules? Il y avait un mec dans la cellule en face, ouais. Bon, on va aller tuer les gardes et puis on verra ce que ça donne. Hein. Over there. Oh, toi, tu vas rester ici. Et éviter... Putain, mais elle est pas revenue dans mes mains, c'est quoi cette... Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'ils veulent tous défoncer Carlac. Wesh. Pourquoi j'ai pas pu jouer? Tu mérites pas. C'était très impressionnant. Mais je fais le contre-sort, pourquoi ça marche quand même là? Parce que t'es mauvais. Magicien là, il fait chier. Et je suis à genoux. Et tu peux même pas me protéger. Allez quand même. Keep focused. We can talk once I'm free. C'est que tu t'es fait chier à Oui, je sais. crocheter leur C'est poupée avec- l'habitude. L'habitude. Je suis un mauvais. Keep focused. Du coup, c'était Voilà, qui l'autre? un bouseux. Il y a l'autre qui dort là. Au pire, il va falloir l'attaquer pendant son sommeil. Attends, qui dort, il pas chier. C'est dans le doute. What do we have here? Never wanted the easy. Otto Hott, il a été accusé d'ivresse et trouble de l'ordre public. Keep going. Et c'est un récit. Et quoi. Bon, il faut la sortir l'autre là. À ton avis, quand on va arriver en haut, on va se faire défoncer? Je sais rien. Y a pas un passage secret? Ça serait cool. Ça serait bien, parce que là, dès qu'on va arriver... Il y a Parce quand que- même un garde d'acier juste en haut des escaliers, donc... Ah, c'est pour ça, c'est... Vas-y, bah monte, hein, je suis... Pas pourquoi, mais je pense que ça va piquer. C'est comme si de rien n'était, hein. Bonjour. Non, tout va bien. T'en foutent? Ils s'en foutent. Bah, On va y aller gentiment dehors. C'est ça qui... ouais. récupérer la pierre. Faut l'emmener où? Ok. Ok. I can't thank you enough for getting me out of that damned prison and for giving me courage when I Ça, on couldn't avait but plus run out. difficile comme mission. When the flames roared loudest, you pulled me to safety. Most would have let me burn. I won't forget it. Ouais, t'as I intérêt. will travel to the upper city, find what allies I can. You won't fight the coming battle alone. As long as the city stands, I will stand with it. This is my promise. C'est limite facile là. Bon. On va monter, hein.
Ouais, mais c'est pas par là qu'il faut. T'es sûr? Faire face au Seigneur et c'est juste au-dessus? Ouais, il y a un tremblement de terre. Mais il y a aussi un truc, récupérer la pierre. Récupérer la pierre infernale. Entrer dans la salle d'audience. Ah, il y a Misora. Ouais. Et il fait un petit coucou. Bah vas-y toi, hein, c'est Carlac. Ah non, elle, Misora, c'est... C'est Will. Gail. C'est Will. C'est Will. Allez faire un coucou. He's upstairs in Worm's Rock, ordaining Gortash as Archduke. A splendid shindig, I hear, perfect for crashing. Go on up, we'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Si on rentre dans le Bah truc les pierres, de... c'est... Bah là, il faut rentrer dans la salle d'audience pour la pierre. Ah oui. Alors c'est quoi l'autre? Ah non, c'est la de basse, ok. Bon bah go. Ah oui, bah récupérer la pierre et... Oh là là. Oh, pourquoi mais ça pue du cul? Kinspeople, Baldurians, and dearest Duke Ravengard, thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically taste his blood from here. The tiefling is letting her passions get the better of her. The situation is delicate. Do not be swept up in her emotions. Oh non mais... Ça c'est... C'est moche. Je relance. Merci. So we bide our time. But make no mistake, that monkey is mine. Eh oui, tu iras lui défoncer la gueule. Please, my friends, an old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlak, come and say a proper hello. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colourful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. It's not, but it will not follow new orders unless the Netherstones are united to give the command. When it finishes executing its current orders, it will be free to do as it wishes. That will be bad for everyone. Once it is freed from its shackles, I doubt we'll ever be able to bring it under control again. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her.
Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerûn as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. What do you say? Shall we be allies? Bon. I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Gortash's eyes blink in a consistent rhythm. He stands calmly, confidently. He fully intends to share his kingdom with you. Alors, à ton avis, qu'est-ce que je dis? On peut lui mettre un petit 3, hein. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to. The faceless in your camp is like a knife at your throat. Remove it quickly, or any alliance between us would be exceedingly short-lived. Even horror has a home. Find her nest and slay her there. For all its charms, Baldur's Gate has long had a cancer at its heart. A hidden temple devoted to Baal. That's where Orin became what she is, where she worshipped and schemed. And now, it's where she hides from my watchers, when she's not spilling blood in the streets. You're resourceful. I trust you'll sniff it out. If the trail goes cold, follow the bodies. Orin is elusive, shall we say. The grip of the steel watch may be tight, but sand still slips through its fingers. Some conflicts are best resolved quietly. The people are cattle, obedient until panicked. Before you do, come and witness, as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Tu veux regarder la cérémonie? Comme tu veux. T'es bien entre deux cils. Then we proceed. The patriarchs await. Ah. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash,
Swearest thou by Baldur'S blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear. Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? Don't. You will only invite his ire, and your own death. Oh. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. So there you Bon, have bon, it. bon. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Not if I get to him first. How could all these people cheer for him like that? Can't they see what a chance he is? And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the Absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. I wish this city, the people running it, were smarter than me. C'est où t'es descendu? Ouais, bah ouais. You see, Gortash has had Will's father relocated. To his death, the way I hear it. Ah ouais? Such a shame. And to think there's no way to save him. Or is there? I know enough. Let's talk to Will in your camp. Work something out. The Duke's life depends on it. Bon bah voilà. On va aller au camp. Y aller tout de suite. Oh oui. Ivoire, ce serait pas la petite hyéna là qu'on a ramené ou le chat? Et même pas. Merde. T'as voulu aller dans la tête de qui toi? T'as merdé. Jamais laissé un gnome tout seul. Non mais vas-y, fais le truc avec... Ils arrivent tous. Tout ça parce que t'as voulu toucher à un truc qu'il fallait pas. Mais j'ai pas touché, je regardais, c'est là, ça a lancé là automatiquement la... En règle générale, quand on regarde, on se retrouve pas avec 200 Auguste sur la gueule. Mais si, mais je suis rentré dans la pièce, ça a lancé automatiquement la conversation. Et le mec qui volait a appelé tout. Ah non, non. Oui, tout le monde est notre ennemi maintenant. Oh, fait chier, allez. Bon. S'en sort comment alors? Je sais pas. J'ai plus de crochet, hein, de toute façon. Ah attends. Si. Attends, si je peux changer de store.
Ah non, je l'ai pas du tout appris. Moi, je peux me rendre invisible. Moi, je vais me Et laisse- TP Ah mais tu vas te TP où? en dehors de la ville. Oui, mais Vous bon, ne faudra pouvez quand même pas. traverser. On Voilà. est dans une zone rouge et puis en plus, Voilà. il aurait quand même fallu traverser pour ressortir. Non, le mieux c'est de sortir du côté. Ah bah oui. Le monsieur, il avait dit qu'il attaquerait pas. Comment ça, 4 vénérables dégâts de foudre et je veux lancer un truc de foudre. 4% de le toucher. Ouais, ça va bien se passer. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Je veux dire, on a qu'à la moitié de la terre face à nous. Et avant qu'on fasse le couronnement en face de la diablesse. Bah, vas-y, lance-la, parce que de toute façon, là, on est mort. Ouais. J'ai envie de voir si on peut tuer le... En vrai, si on tue le garde d'acier... Ah ouais, non. Non, mais il y a tout. Après, rien que ce bête. Même si eux ont réussi à les tuer, on n'arrivera jamais à tuer Bah tout non, le parce monde. que si on les tue, on a l'accès à l'extérieur direct après. Fini. Terre de feu, il a 102 points de vie. It's hot in here. Oh, ça pue. Ouais. Tu sors de la zone, non? Ah, je peux pas, je suis immobilisé. Ah, il explosera. Tu vois, regarde, je vais pas dire que ça s'est bien passé, mais on a fini le combat. Merci de dire que ça s'est pas bien passé. Quel le coffre de Dresden. Ah. Bon bah allez, on sort d'ici. Non, j'ai retrouvé une autre clé. Ah, c'est bon, je suis plus dans la zone rouge. Sauvegarde quand même. Là, je te dirais pas bravo quand même. Ah. Non, mais moi je viens de me faire défoncer. Hein. Je viens de me faire avoir. Un garde de métal. Pas passer. Mais... Pourquoi il m'empêche de faire de lancer mon sort là? Couille. De toute façon on doit l'attaquer maintenant. Ouais, mais maintenant je le fais à distance. Ah, j'ai tiré à côté. Ok. C'est moi ou il a dit danse? Ouais, tomatine. Est-ce qu'il n'aime pas lui? La foudre. Ça, déplacement suffisant. Putain, c'est dans la zone. Merde. Quel moment je peux me déplacer ici pour l'attaquer là? Pourquoi je peux pas l'attaquer à travers la porte? Putain. Incoming. Ah, c'est bon. Bah, 500 d'XP hein, de... Cette ferraille là. Reste 2 d'XP. 2 de Tu fais quoi, là? Cassos. Aller au camp. Faire un dodo.